Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe let me introduce myself first. My name is Akmal Maulana and my ID is 120-503-0018 and this is my partner. I'm Aldi Wiguna. My ID number is 12050300020. And we are from A class and in this session we will try to take a final assignment to interpret from Indonesian to English version, and our material is about the preparation ASEAN Africa Conference and Gedung Merdeka time by time. And the first maybe is Aldi material from Indonesia uh, will be interpreted to me, and let's just begin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan yang menjelaskan materi dalam bahasa Indonesia. Materinya yaitu mengenai tahapan persiapan menuju konferensi Asia Afrika. Eh, Berawal dari sebuah surat undangan dari Perdana Menteri Ceylon atau sekarang disebut dengan negara Sri Lanka, yaitu beliau bernama Sir John Kotalewala kepada Perdana Menteri India, Indonesia, Pakistan, dan juga Burma, atau sekarang dikenal dengan negara Myanmar. Untuk menghadiri sebuah pertemuan informal di kota Colombo, menugaskan penyusunan kertas kerja kepada Menteri eh, Luar Negeri dari Republik Indonesia, yaitu Bapak Sunario, dalam pertemuan Tugu pada Maret 1954. Hasil kertas kerja dipresentasikan oleh Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo di Kolombo pada Mei 1954. Dan setelah melalui berbagai diskusi alot, akhirnya gagasan Indonesia untuk melaksanakan sebuah konferensi sejenis Kolombo dengan cakupan yang lebih luas untuk membantu bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika disepakati dan didukung oleh para Perdana Menteri peserta konferensi Kolombo. Silakan Akmal Maulana untuk menginterpret dalam bahasa Indonesia. Oh, okay. The first is the preparation for the Asia Africa Conference implementation are as follow. Okay. The first is the letter invitation. Yes. Nah, this is the letter invitation. Starting with an invitation letter from Ceylon Prime Minister Sir John Kotelawala, the Prime Minister of India, in Indonesia, Pakistan, and Burma attend an informal meeting in Colombo City. The Indonesian Minister of Foreign Affairs, Sunario, was tasked with preparing necessary documentation for the monument meeting in March 1954. 1954. The working papers result were presented by Prime Minister Ali Sastroamidjojo in Colombo in May 1954, and after several difficult discussions, the Indonesia Prime Minister agreed and support the idea to implement a Colombo-like conference with a broader scope to assist colonialized nations in Asia and Africa. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu eh, sepulang dari konferensi Kolombo, pemerintah Indonesia melakukan penjajakan ke berbagai negara di Asia Afrika untuk menyelidiki kemungkinan terselenggaranya konferensi Asia Afrika. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagai sebagian besar negara Asia Afrika menyetujuinya, bahkan menginginkan agar konferensi itu dilaksanakan secepat mungkin. Salah satu upaya yang ditempuh melahirkan dua buah pernyataan bersama antara Indonesia India dan juga Indonesia Burma. Silahkan diinterpret Akmal Maulana. Okay, the I will interpret again. The following conclusion of the Colombo Conference, the Indonesian government conducted an assessment of various countries in Asia and Africa
to investigate the possibility of hosting the Asia-Africa Conference. According to the conclusion, the majority of Asia and African countries agreed and even decided that the conference be held as soon as possible. One of the effort may result in two joint statements between Indonesia and India, as well as Indonesia and Burma. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu pernyataan bersama di Istana Bogor. Pada akhir tahun 1954, tepatnya bulan Desember, di Istana Presiden Bogor, pemerintah Indonesia melaporkan hasil-hasil upaya pendekatan untuk persiapan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pertemuan ini kelak dikenal dengan Pertemuan Pancanegara atau Konferensi Bogor, yang dihadiri oleh Perdana Menteri India, Pakistan, Burma, dan juga Ceylon, serta Indonesia sebagai tuan rumah. Mereka sepakat menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika dan membentuk sebuah panitia kesekretariatan bersama. Selain itu, mereka juga segera membahas tujuan, agenda, daftar negara dan juga daftar negara apa saja yang akan diundang untuk Konferensi Asia Afrika. Kemudian menentukan waktu pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Baik, silahkan Maulana untuk diinterpret. Okay, I will interpret the material is at the end of 1954, in December to be exact, at the Bogor Presidential Place, the government report the result of the approach effort to prepare for the implementation of the Asia-Africa Conference. This meeting, known later as the Pancanegara meeting or the Bogor Conference, was attended by the Prime Minister of India, Pakistan, Burma and Ceylon, as well as Indonesia as the host. They agreed to co-sponsor the Asia-Africa Conference and to establish a joint secretariat committee. Furthermore, they immediately discussed the objective agenda list of countries invited to the ASEAN-Africa Conference and determining the time for the Asia-Africa Conference implementation. Okay. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi dari Akmal Maulana. Okay. Mungkin that's all from me. Sorry if I have a wrong pronunciation or mistaken word in the interpret. Okay, next is vice versa. Aldi will interpret from material. Okay, I will share the PowerPoint. Yes. Okay, wait. Okay. Okay, maybe dan mungkin selanjutnya adalah Aldi akan mencoba menginterpret materi yang saya bawakan ke dalam bahasa Inggris dan mungkin saya berminta maaf terlebih dahulu kepada Ibu Dian dan Bapak Andang karena saya tidak bisa memakai laptop saya untuk merekod ini karena laptop saya sedang rusak dan juga error, jadi terpaksa saya merekod di HP kali ini. Oke, mungkin tidak usah berlama-lama, saya akan membagikan materi saya terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat oleh Aldi? Yeah, I can see. But landscape, please. Oke, Right. Nah, baiklah, kita langsung mulai saja ya. Oke. Oke, materi saya adalah tentang sejarah Gedung Merdeka dari masa ke masa. Jika kalian bermain ke Museum Asia Afrika konferensi Asia Afrika, kalian akan melihat gambar ke Gedung Merdeka dari masa ke masa yang terpampang di museum yang ada di sana, dan ini saya menganalogikannya seperti itu. Oke. Gambar yang pertama adalah pada awalnya desain bangunannya hanya berupa rumah sederhana
yang dindingnya menggunakan papan dan lampu minyak untuk penerangan. Itu milik pedagang Cina sebelum dibeli oleh masyarakat Eropa, khususnya Belanda, yang ditinggal di Bandung pada masa kolonial yang disebut Societet Concordia pada tahun 1895, dan bangunan tersebut digunakan sebagai restoran oleh para orang elit Belanda dan pribumi dilarang masuk ke dalam bangunan itu. Dan mungkin Aldi boleh menginterpretnya mulai dari sekarang. Okay, I will interpret Noel's material about the history of building Merdeka or Gedung Merdeka from time by time. And from the picture one in Asian African Conference Museum, at the first design of the building was just a simple house whose walls used planks and oil lamps for lighting. It belonged to Chinese traders before it was bought by Europeans, especially the Dutch who lived in Bandung during the colonial period called Society Concordia in 1895, and the building was used as a restaurant by the Dutch elite, and the natives were prohibited from entering the building. Oke, lalu selanjutnya di gambar yang kedua, pada tahun 1921, Societat Concordia merenovasi bangunan sederhana tersebut menjadi bangunan mewah untuk pertama kalinya dengan bantuan seorang arsitek Belanda bernama Charles Prosper Woopsmaker. Gaya arsitektur yang digunakan pada gedung baru ini adalah Art Deco, yang saat itu sedang populer di daerah tersebut. Bangunan baru Societat Concordia tampak terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian timur diberi nama Societat Concordia yang berfungsi sebagai restoran, sedangkan bagian barat disebut Schouwburg yang berfungsi seperti ballroom. All right. From the picture number two in 1921, Society Concordia renovated the modest building into a luxury building for the first time with the help of a Dutch architect named Carlos Prosper Wolfskomaker. The architectural style used in the new building is Art Deco, which is currently popular in that era. Society Concordia's new building seemed to be split into two parts, where the east part is named Society Concordia, which served as a restaurant, while the west part is called Coburg, which functioned like a ballroom. Oke, dan di gambar yang ketiga, gambar ini menunjukkan keadaan kota Bandung, khususnya di sekitar gedung tahun 1925. Saat itu sudah ramai, banyak orang berlalu lalang di jalan dan melintasi gedung. Ada banyak toko yang dibuka. Pada masa itu, Bandung juga dipersiapkan menjadi ibu kota Indonesia oleh pemerintah Belanda. Hmm, from picture number 3, the picture shows the situation of Bandung, especially around the building in 1925. It was already crowded, many people moved to the streets and crossed the building. There are many stores open during this time. Bandung was also prepared to be the capital of Indonesia by the Dutch government. Lalu di gambar yang keempat, pada tahun 1930-an, desain bangunannya masih sama, hanya ditambah dengan beberapa kanopi di bagian timur, yaitu di bagian resto. Um, the from the picture number 4 in 1930, the design of the building was still the same. It was just added with several canopies in the east part and the restaurant section. Oke, dan yang di gambar kelima, selama Perang Dunia Kedua antara tahun 1942 sampai 1945, gedung Societat Concordia diduduki oleh tentara Jepang. Nama Societat Concordia diubah menjadi Daito Akaikan, sedangkan Schouwburg diubah menjadi Yamato. And then from the picture number 5, during the World War II between
1942 until 1945, the Society Concordia building was occupied by the Japanese troops or Japanese army. Society Concordia's name was changed to Daito Wakaikan, while Coburg changed to Yamato. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945, para pemuda di Bandung memaksa tentara Jepang menyerahkan senjatanya dan kemudian menguasai gedung ini. Pada tahun 1949, Societat Concordia direnovasi, terutama di bagian timur gedung dengan bantuan arsitek Belanda lainnya bernama Albert Frederick Albers. Gaya arsitektur yang digunakan pada bangunan bagian timur adalah gaya kurva linear yang didominasi oleh garis lengkung. Then, after the proclamation of Indonesia independence in August 1945, the youngsters in Bandung forced the Japanese army to surrender their weapons and then took control of this building. In 1949, Society Concordia renovated especially on the east part of the building with the help of another Dutch architect named Albert Frederick Albers. The architectural style used on the east part of the building is the curvilinear style, which is dominated by linear curve. Lalu di gambar yang ke-6, pada tanggal 7 April 1955, gedung ini berganti nama dari Societat Concordia menjadi Gedung Merdeka untuk menyemarakan berlangsungnya Konferensi Asia Afrika oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. From the picture number 6, on April 7, 1955, the name of building changed from Society Concordia to Merdeka Building for supporting the Asian African Conference by the first President of Indonesia, Mr. Sukarno, until April 24 in 1980. Gedung Merdeka was incarnated as the location of Museum of the Asian African Conference by the second President of Indonesia, Mr. Suharto, in the framework of the 25th anniversary of the 1955 Asian African Conference. Oke, mungkin cukup segitu material yang saya sampaikan, dan sebentar saya mungkin cukup itu saja material dari saya, and maybe that's all from we are two, and I'm sorry if the wrong pronunciation in the material or word mistaken in our material, because we still learn, and maybe that's all from we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.